प्रिय श्रोता मंडली, आज सेप्टेम्बर 5 तारिख आम भारत वर्षरे एही दिनटी एक पवित्र दिवस, पवित्र गुरु दिवस नाम विदित। कहीं एही तारीख रे 1888 मसीह तमिलनाडुर तिरुतानी ग्राम रे एक ब्राह्मण परिवार रे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मग्रहण करथिले। सेही महापुरुषंकर जन्म दिवस को आमे 1961 मसीहा ठारू गुरु दिवस रूपे पालन करी आसुछु। प्रिय बंधुगण, गुरु शब्दटी दुईटी अक्षरर सम्मेलन गो रु। गु अर्थ अंधकार, रु अर्थ तफामय आलोकपूर्ण। गुरु शब्दर अर्थ होची जिए मनीष को अज्ञान रूपक अंधकारु उद्धार करी ज्ञानालोकरे आलोकित करिथांती सिए ही गुरु। आमे समस्ते मानि नहु आद्य गुरु माता पिता। पितामातांक व्यतीत आम पाई शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु नित्यांत प्रयोजन अटंती। बंधुगण, सुशृंखलित मार्जित शिक्षित समाज गठन पाई गुरु मानंकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। पितामातांकठु जन्म नेउथिबा संतान संतति कालक्रमे बड़ हेई बड़ मनीष हुअंती। सेमाने जेते बड़ मनीष हेले भी, ज्ञानी मानी स्वाभिमानी हेले भी पितामातांक सम्मुखरे सबुबेले पिला भावरे ही विदित हुअंती। ठीक सेमिति छात्र छात्री माने गुरुजी गुरुमांक ठारू शिक्षार्जन करी समय क्रमे जेते बड़ पाइहार अधिकारी हेले मध्य, जेते बड़ पदवी मंडन हेले मध्य, सेमाने जेउ शिक्षक शिक्षयित्री मानंक ठारू अर्थात गुरुजी गुरुमांक ठारू शिक्षार्जन करिछंती, सेमानंक सम्मुखरे आजीवन काल सेही आदरणीय प्रिय छात्र छात्री ही हेबे। उच्च पाइहार अधिकारी हेइथिबा व्यक्ति विशेष सेमाने जेउ शिक्षक शिक्षयित्रींक ठारू शिक्षा ग्रहण करथिले, सेमानंक ठारू निजकु महान, निजकु बड़ विवेचना न करी बरं सेमाने जे आजीवन काल सेही गुरुजी गुरुमांक सम्मुखरे आदरणीय छात्र छात्री एक कथा जेमिति केबे भी पासरी न जानती। एही गुरु दिवसर उत्पत्ति स्थल केवल आमर एही भारत वर्ष। भारत व्यतीत अन्य कौनसी राष्ट्र रे गुरु दिवस उत्सव बोली गोटे उत्सव प्राय नाही कहिले चले। तेणु एही गुरु दिवस उत्सव रे छात्र छात्री माने गुरुजी गुरुमा मानंकु भक्तिप्लुत सम्मान प्रदान करिथांती। कारण गुरु भगवान सदृश ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साक्षात परम ब्रह्म। प्रिय श्रोता बंधु, समाज रे टीचर्स मानंक प्रति
ଯେମିତିକା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭାବେ ଯଦିଓ ମାନବ ସମାଜ ସେହି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଜନ କରି ସଭ୍ୟତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ତଥାପି ବି ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ମହତ୍ଵ, ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏକଥା କହିବାର ଯଥାର୍ଥତା ହେଉଛି, ଥରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥାଏ। ଟିଚର ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାରୁ ଟିଚର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅବଶ୍ୟ ଭୀଷଣ ଖରା ଦିନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର ଲାଠି ମାଡ଼ରେ କିଏ ଟିଚରର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ତ କିଏ ଟିଚରର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲାଣି, କାହାର ନାକ ଉଡ଼ିଗଲାଣି, କାହା କାନ ଛିନଛତର ହେଇଗଲାଣି, କାହା ପିଠି ସେ ଲାଠି ପ୍ରହାରରେ ଫଳିଗଲାଣି। ଏସବୁ କ'ଣ? ଆମରି ଦେଶରେ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମରି ଦେଶରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରକାର ଏଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଶାସନ କରିବାର ଗାଦିରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଦାବିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଚର ମାନେ ଅନଶନ କରି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ନିଜର ଦାବି କାମୟାବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ସରକାର, ଯେଉଁ ସରକାର ଏହି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସକୁ ନହେଲେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ହେଉ ବା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ହେଉ, ଭଗବାନ ସଦୃଶ, ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ? ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଯେମିତି ପିଟା ମରା କରି ଦମନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ? ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋରୁ ଗାଈକୁ ପିଟିଲା ଭଳି ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଆମେ ଦମନ କରିବା, ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ମହତ୍ଵ କେଉଁଠି ରହିବ? ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ରହୁଛି।